सबର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଉ କଳ୍ପବଟ ମଝିରେ ବାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ଶବର ପିଲାର ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତିନି। 5 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେନି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଉନ? କଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ଖାଉନ? ନା ମୁଁ ଶବର ପିଲା ବୋଲି ଖାଉନ? ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ବୋଲି ଖାଉନ? କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର ଦିଅ ଟିକେ ହରି ବୋଲ। କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର। କହିଲା ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଦିଅ, ନ ଖାଇଲେ ମର। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଆରେ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ କଣ କହିଲା? କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର। ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଦିଅ, ନ ଖାଇଲେ ମର। ନୀଳମାଧବ କହିଲେ କଣ କହିଲୁ? ନ ଖାଇଲେ ମର? ନା ପ୍ରଭୁ କହିବିନି? 5 ଦିନ ହେଲା ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ଦଉଛି, କୋଉଦିନ ଖାଉନ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଦଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଦବାରେ ଭାବ ନାହିଁ। ପଚାରିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶବର ପିଲା ମୂର୍ଖଟା, ଭାବ କଣ? ଭାବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ମା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ଶୁଭୁନି ମତେ ଟିକେ, କାଲା ଦୋଷ ଅଛି? ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ଏତେ ଲୋକ କହିଛ ଟିକେ ହଁଟା ଜୋରିକି ଶୁଣନ୍ତାନି। ଭାବ ଅଛି ଟି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭାବ ଅଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତ? ଘରକୁ ତ ଯାଆନ୍ତଣି। ଜାତିରେ ବାଉରୀ ପିଲା ଦାସିଆ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। 5 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାଟିଏ ବୁଣିଛି, ଦାସିଆ ବାଉରୀକି ଦେଲା, କହିଲା ନେଲ ନେଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଶାସନ ଗାଁରେ ଏ ଲୁଗାଟା ବିକି ଦେଇକି ଆସିବ। ଆଇଲା ବେଳେ ଅଡ଼ଶପୁର ହାଟରୁ କଣ ଟିକେ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ଆଣିବ ଯେ 5 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳିନି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗାଟା ନେଇକି ଗଲା ବିକିବା ପାଇଁ। ନନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବେ। ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବେ। ଦାସିଆ ଦାନ ଦୁଆରେ ବଇଛି। ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନଡ଼ିଆଟେ ହେଇଛି। ଦାସିଆ ବସିକି ଭାବୁଛି, ଯଦି ଗୋସେଇ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଦାସିଆ କହିଲେ ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଲୁଗା ପଇସାରୁ ନଡ଼ିଆ ପଇସାଟା କାଟିଦିଅ। ମୋ ମନ ହେଇଛି ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନେବି। ଗୋସେଇ କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଦାସିଆ, ସବୁ ମାଗେ ନଡ଼ିଆ ମାଗିନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିକି ଯାଇଛି, ଏ ନଡ଼ିଆଟା ସେ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ପଠେଇବ।
दासिया चिंता कले गोसाई गोटे काम कर नड़ियार डबल पैसा नहीं जा नड़ियार डबल पैसा नहीं जा गोसाई मत कि मन हो मोर ये नड़ियाटा दियो मु जगन्नाथ को भी नेबी गोसाई कहले तू कौन आम घर झगड़ा करू ना कौन बुढ़ी मना कर नड़िया देवी मो प्राण रहा ना गोसाई महाप्रभु गोटे काम कर आउ टिके अधिक पैसा नहीं जा लुगार अधा पैसा नियो लुगार अधा पैसा नियो मोर कि मन हो नड़ियाटा दियो मु जगन्नाथ भी नहीं जीवी मोर माँ माने बापा माने टिके सुन गोसाई चिंता कले कहले अरे ये बाउरी पिला दासियाटा पागल हो जाइछ रे ये बाउरी पिला दासियाटा पागल हो जाइछि जगन्नाथ प्रेम रे पड़ी की भक्ति रे पड़ी की पागल हो गलानी जाउछि आज बाउरी पिला दासिया को ठकी देवी ना दासिया तोर जदि जगन्नाथ पे एते भक्ति तोर जदि जगन्नाथ प्रति एते भाव ताहले गोटे काम करे तू जो लुगाटा आनीछु नेले पैसा नेले तो पिला माने खाइबे से लुगाटा मते मागणा दे से लुगाटा मते मागणा देले मु तते ए नड़ियाटा मागणा देई देबी बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान मां माने आम मान सब भाव अच्छी भाई मैंने एपट कहूना किसी अच्छी टी अच्छा तम घरे 5 दिन है चुली जली न जेते बईच मो भाई मैंने समस्ते कह आमर भाव अच्छी तम घरे 5 दिन है चुली जली न दांड दुआरे तुम पुओ झील बसिक कांदुवे बो माँ जोड़े खाइबा दे पेट कण तुमको कुहाव लुगा जो बिकिकी आईलु जी जो बेपार कर जी जो बणिज कर तुमको कुहाव ए पुओ लुगा बिकिकी पैसा देकी नड़िया किणिकी जगन्नाथ पाखु जा तो पिला उपासे था तमें कौन कर तमें कौन कर नड़िया नहीं कि जगन्नाथ पाखु जीव ना पिला माने दान दुआरे बसिक कांदुवे खाइबा 5 दिन है खाइबा नहीं आग पिला खाइबा दब कौन कर सुभिला काला लोक एडी कहले भाई पिला खाइबा दब तमें कौन कर अरे नड़िया नहीं कि जगन्नाथ नहीं जीव ना पिला खाइबा दब भाई मैंने सब मोर कहले पिला खाइबा दब एने पूरा हाँ कर भाव अच्छी एने पूरा भाई मैंने सब हाँ कर भाव अच्छी माँ मैंने रह भाई समस्ते पूरा कहूल भाव अच्छी कुआड़े गला तमें मत पचार न क्यों मनोज बाबू तुमको जो आम एमएलए डाक तमें कौन मागेणा आईच आज्ञा मुझे भूल बुझे मत आपण जहाँ मुझे मु कौन स्टेज ऊपर बसबेली मु बड़ भक्त नाई 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 तुमको जो एमएलए डाकी तमें कौन मागेणा आईच गला बेलू कौन नब दक्षिणा नब हाँ आमर भाव कौटू आस आमको तो लोभ खाऊ जदि हाँ टे हरिबोल हुलहुली दौन जदि मन को मानिला ताहले हरिबोल हुलहुली पछरे जो भाई माने अछ दियो मोर बापा माने माँ माने आज जीवन रे प्रथम थर देखी गली एते लोक जगन्नाथ तुम केते भल पाओ आज देखी गली
काली जो मंच को जी कहबी काली ठू मो जीवन जाक जो मंच को जी कहबी तुम गाँ कथा जो मंच को जी भाव कहीं किए मनोज बाबू तुम तो प्रवचन देव गाइज तुमर भाव अच्छी नाई रे पुओ हे मनोज बाबू केते नब ना एतिकी नहले मु जीविनी सत के मिछ आज्ञा कहनांदी भाव कार अछि एठी जेते जीवे बइছে हमर काहर भाव नाही समस्त की गोड़ेछि लोभ दासिया कहला प्रभु मते परीक्षा करछ आउ पछे के 5 दिन मो पिलां को उपासे सुआई देबी मोर मन हेछि माने गोस्ती नियो लुगा नियो लुगा नियो मोर ये नड़ियाटा दरकार मु ये नड़ियाटा नै की मो जगन्नाथ को देबी बोलिए जगन्नाथ